الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbadi epi arsinkolu mbal konton no mbal tentula mbal jayla e mben koto mal no ma koto ma alhaji bajo ko dukre mba konton no mba tentula e epi arsila lulo mbe konton no mbe tentula mbe jayla yu arara alhaji bajo ko dukre ntelelo ne momenti ngalol nen ko epi arsin kolu alinga fo alhamdulillah rabbil alamin because nga finisol na nyato kolla mantra sifal mantra grupo kono gambia bi wallahi nani nyato kolbe be epi ars la kono sainte parti jama lafte la ite soto la ala yakin dul epi arsin kol ndale soto wallahi alinge muta kende ken alinge muta mbulo fulola na bulo fulo ni na nganyaka ni na islamiyya kan na mu'minya kan wallahi ala bakla bultaneti alaji bajo ko dukure meda fola nko hani kafiro na yeja ka islamiyya kanule wallahi yakuma deta mole bage yakuma men fojang adeta ntole bake wallahi yu araran kolu alinge na nyato ngol muta alaji be ni alaji bajo ko dukure nyine mu Babakar Tombo Njatati nyine mu Yaya Jammeh nyine mu Yakuba Koliti nyine mu Rambo Jatati nyine mu APRC la mu nyaton kol beti yu ara ntol lañu alaji bajo ko dukure mbadingol alinga muta kenneke alinga muta APRC muta nyamena alinga muta o nyama alinga ke alani kilaye nako ngala damento alinga loje ako kabri Yaya Jammeh bota jang muy be fula ala bungal kono yaya na parso yaya la parso hani sayol be fula ya fo faneda man be je tonya mantraje momo yalon ka fo ya APRC ya Jammeh anala dumalankol be kanu alay ni kila ya ni la tonya nyinkan ani ay dina men samari Gambia dina men sabati ni Gambia ka simbente ya ka kay kokoti ka Gambia fasa aldukare mbakanu lale ngakanu le nyama wallahi alal ba ma koy la billahi wallahi tallahi adama du ngondi be faneka silang ni be faneka silang ni be faneka ke kan ibe la hakilatu lale ala be fenne bon la membe kelendila wallahi billahi ni be faneka bar ni be tonya kan wallahi sedana ka buri lale ولاتنا APRC كلو نصافون الحمد لله رب العالمين هي كفو من ترى كرين أما نياتون كو سرو بر الحمد لله رب العالمين دولا كفو نياتون كو كندول سرو نصافون الحمد لله رب العالمين alinga dwe mfangole alinga dwa nyanatون كولي alinga dwa na president kendo Yaya Jammeh fala sa ni masura murundi Gambia karakono fala si mbekisi jawla ni ate ani ay mentu Gambia wala simbeki jawolla adu ala ben kisa jawolla le because jawo hasdolem nafi wolem tajrolem akafanele mere abukas da alala abukas adama dungolla abukamalila yanu ni stata alala wallahi nislata alala kabele soto bar ni mansla alala itamalla momula dunya kono olatina sai mole be dular bo kono bukamalu ibam kambal fes ka fu mo le fere sering na di mo le fere sering na muso le fere sering na bani mo le fere sering mfama ñu le fere sering ibe kuma fane da man fula ka mere ka fu balla Yaya Jammeh kan wallahi billahi Yaya Jammeh ala ba fasala ana la groupe mo na la ka fu mo na duma lan kol be APRC du han mengol ta kunum mu APRC la di wallahi ala ba fasala le assalamu alaykum alna bal Muhammad Badian ngal be ko do ngal tan ngal ja assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh han say mbadi ngol tere mutarna la alikan mbadi APRC kolu Babakar Tombo Njata mba konton na mba tentula mba jayla Babakar Tombo Njata mba konton na mba tentula mba jayla anala extifol a kansilolu chamanolu a musukunda kekunda mbal be konton na alhamdulillah rabbil alamin ngajuma salli karakono min tuta dunia kono man jumma salli karakono be aldan la fo ni masi futa la juma sallola
fo isa ala sake ya salli kara kono fo ala sinna batolo mutasin na jibo kabe khafari ani babili mansamba konto namba tentu lamba jayla gambian kolu e tonya alinga tonya jube billahi wallahi tallahi alinga tonya jube natra APRC la parto ni wallahi billahi la ni sanji monni flak kono e sita ibe kukuma damma ne kala billahi wala la be parto ni ba falkelare barngolu mafu musa falaki ko Allah subhanahu wa ta'ala wala bakela bari ita kanne ibe mu'mina islamiyya sembin la gambia ka Allah subhanahu wa ta'ala kala ko sembin gambia ka mu'mina la ko sembin gambia ka kila rasul sallallahu alaihi wasallam ala dina ni ka sembin gambia la sunna ni ka sembin gambia ka finanda yam nyola ka mulsa mahijola ita baloku ini ala tema edia ye tubi ka jamaw londi ka suldra ka Quran la di gambia kono Allahu akbar islamu me miskino me yalno ka fo fente bul hanbi sutu la domoroni ate bulu ngaje e pias ko lebe lola le sadila fi sabilillah Allahu akbar mbadingolu ite amira nata EPS be kukurunga kan abe kela nyati ate fodo la tembola bare afele Allahu akbar mumuna fele islamique ken fele mumuni ken fele abe ginne korsali ala ba fasa kan ay mentum bulu abakar sidikleti kafiro ka kan ngokunda atana man kafata wala muto nyati because adama dungo nteke njakal ta ku klinge njakal dunia kono o adunde damande kam mo jamal jakali ite ko muslimoleti ite ko muslimoleti hannata moye dan fenna hannata moye dan fenna itale mu tati natra ita sola fo ayam fe bulu ate bulu wala yam fe bulu banta bar ni mo promise ka fumbe nyin keleye ma keleye ala julole bela ni ma jo umala julole because iya kamole di ka fo mbadile lale nate bulo ba flate mbulu alhamdulillah rabbil APRC manke o molti APRC buka jikotinya wallahi billahi APRC ibuka jikotinya mbadingol fania umantre ne okan yalon koko saka bi mbete mbomento den ni whatsapp groupe naye momo tra fanela ka kafule naye momo tra nafigi ala ka kafule naye momo tra hasidi ala ka kafule ni whatsapp groupe ni te tan mbete mbomento sante naye momo tra ala ko kila ko aka jannesla molle tema kabri whatsapp folbe bola o marungola ka kafule ol kabrajo le soto ol buka junubo soto de o kabarajo le soto bani momo ko nko abe fana damana fola o ka junubo le soto momo ka fegol whatsapp lo ka fotol na de kenade ka fo ale nyin samba moliye ni make ala be nyin kelale ni ma nyinge kela be nyin kelale o ka fana le fo momo subo kila la rasul sallallahu alaihi wasallam ka fo ni manyenke ila ko be talale ni nyinge ibe kila tenne abe mu fanelati mbadu ite min ngalon katti ya nati e fana ngaita ne molte me fana be juru bo sotolale ya nati ila grupo kono abrar dilita e boje natare manku mano natare e kumalo e fana sukuma kan ka fo haramdale al kanadian nati wallahi e fana be baraje sotolale bar ni ya janja fanele mu fana nga janja ifana be jinu bo so taw to de ni wasa po abota bele bar alhamdulillah rabbil alamin mo be ala stakan olle ko le kum mata katambi mun be fana fola be ibe seta nan ma dron
alay mbadi APRC kol APRC kol APRC kol anina kuma mol bembe awdol bondila mbe tentula mbe jayla bake baytullahi anala dumalan kol be because bibi baytullahi lem number 1 2 mba kontona katabulan kotomala menketa sek chamuti APRC diaspora radio mba kontona ani obama nyolo bele muslim alpha babandin tal nyolo mbebe kontona komi mbuka kontino bari wallahi nkatala nkila APRC nkolo alinga bamba ngakoni ngamuta nyamina ngaloje kunu mbello la jamento alinga boje ngalo toto ngasimbele na nyato nkulu ngemuta kendeke bar ndeko ku killing motena la kafo binya na nyato ko jawiyala wala ina APRC la dingo ka afu ibe fon fola e mbendela ntendel non la ndendola nan bar ntenen la bar mbetto nyale fole alhamdulillah rabbil alamin wallahi alinga la tendu bake APRC ngol alinga la tendu bake alay fene dila mbe yamutakan ngalonne amumenti menketa sex force ala haji docteur Yaya Eji Jammeh babeli mansa allahu akbar mumunolem ay mentu koma o fana mumunolati Abubakar Siddiqui hanala one hawala politiki hanala one hawa killing ala kuma la man sakunda hani killing ta kenola wallahi billahi 22 years mengo ke do ko la man sakunda kono mosi onambara atekenola mbadungol al secretary wala tin mbal be konto mbal tan mbal jayla alhamdulillah rabbil alamin alimbe menkan alinga toka wallahi bari ni be me fola radio bungo kono abe mu faniyality adama dingo ifango nyante fango cekelale ifango nyante fango lale la e kontin bo folo janni be frala because kulli nafsi jawtal mautu mal fo bilem wala sini adu momole molti ibilla menkan ibilla la rankan kularango ni ibe abela kunyin koro namina ifango nyantalo na kafo saya fana be wultene mbelala mala fo be wulela mbelala mbal fo be wulela me bolam nabungo kono mala fo be murla mbeta janna me mala fo be murla wala be dunya kono bi bari janni Allah subhanahu wa ta'ala be anjurul khile makafa ena mbadi ngolu ay intara to nyato kande fania haram talede mo kanata si radio bon kono ka fo be fania mere la don ka fo Yaya Jammeh anala groupe molu anala ka fo men APRC pour que la totinya aytra fenfende pour mala fila don wallahi mala fila bar Allah la fitalale wallahi billahi momo ni ko be Allah subhanahu wa ta'ala dinani wel simbendila Allah subhanahu wa ta'ala dinani bal simbendila ibi ka islamol ma ko yi ka islamol le kele yena danku dinala wallahi ala be ma ko la ma fo ye mur bayde o mu setan talati ndolla APRC ngolla jiko mantikoti wallahi thank you assalamu alaikum alna ballo Muhammad Bajangal be konton to monandla alhamdulillah rabbil alamin o manke APRC ngolla jikoti assalamu alaikum matenya metati دين الإسلام غير متين يمكن أو كمومية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه محمد صلى الله عليه وسلم ناني كين لكم ولن كلكو ديميو كين لكم ولن كلكو دي أن فوق مانتي وانا لا تنفع فولا ألا توفع فتي أبالو أمس wana mo mfanga fola kaira yana mo mfanga fola mbama kaira ekila pop di apalo amislimi di apalo an mana baj kasumay namam fana fana sana la ko ja na baj fanga fola du fu baj kasumay amang fanga feti anaw apalo an man fu baj kasumay amang tu wa fo jakut ma goro allah pop emite tak mo fo jakut pop o goro apalo ha kala ka kolla ko teyite
nene ano sanu kanum wan koreke mi kalaka sallallahu alaihi wasallam narek di hadith leke nane حق المسلم على المسلم 5 si haka santi torati amisilma udia pale amisilme nan si haka sama futok Allahu akbar si haka sama futok nyaw jama si haka ose mante wala ko de kanso nan haka ya tonga de yuruddul salam kasafora titora yolla apale amisilma safija no langano gisafor gisafor diji jowor silu manji anaw akinori buna more buna ite bari nye ka jowor kuledo di silu pes letu juk anaje be kanoken elu peta pala muslime elu pet akinoro manaja aziare o mana man bunanto buna more buna ite teñi de kala ka kolla nana wa iyadatul marid akinori e juute no jawju ko o wakiliya e jaa e juke ko sonta no jawju ko no do manu fintino bu yikto bola bar jaar pano jam kare juut non yo kare juut non yo wanyanu janjam bare nana jebe kete nonu jebe baje furima fano jebe kasanke nak do paki pak nani wa itiba'u janaiz wa itiba'u janaiz nanno sanna kete akinora ketja abaja no jow jumo de nyukula njikila akinora baje ma teñe met ekede no jow jum manji safor manji rambe nor wa ijabati da'wati nano sanna wonki no jow yingo ha ote erir yemo jaar pano jow juk anan manji nababa fu baji dikakinora kolla man kani inje wonko ingen manja bajitum i wonko ja pana sof medi fu baja fola ni sole leta ja yingum panja baba joni solo baba joni mange manji mik bare wonko ja pana juk meti fu baja fola ni sole bukan butum budi kakinora kolla ku wonkem ko pali leta ja yini akinora wonki ja jo yingode o manyi to wana wonki وكان مرات فنفا حكات كينورا وتشميت العاتس نانوسن اكينوري على كوري اتيشه نوريغو امتي كارن امتي بونكتي اتيسجا ارجع الحمد لله نولاغنو كسالك باب دي امتي نون امتي كارن امتي بونكتي حكات كينورا كوا فون مانجي وومو ukanu mora ka kinora mukata hasidiya titora yolla dika kinora kolla hasidiya wallahi anosan ahasidiya mu apalo akinoro he Allahu akbar masibo yomo ko misilma iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulu an-naru al-khataba hasidiya di anaw di apali an di akinori aw hasidiya o numanje meti majakata mukila miya umu hasidiya iya ya jakutawi eriyari majaka miya mana upajum nokorni uyaja uma samne siriyemo nokorni uyaja ni man samne siriyem uyaja aw ahasidiya anaw di malegena mola di fubaja fola di kagorola kola keti malegen aw nu hasidiya ummangut mante be ka kajino wallahi majaka miya mano bojum kom wa fojake wo majakote na miya mukila umu muride majaka miya tu yoku ngana ko sen exemple kila mankoni nokor ana hasidiya mapalo an noko ni samnes man siriyem oyaja Allahu akbar ayo nyam le ngolen jaw mo kimi kila so tan yise ndi hadith yola meti gisali subay
sunna siga bares en solo siga jumay gabare o nyam ñu ko be duniyay dom duniyay tu oto na makata mak ane liman kila ne enam tak manen tulara masa tulara ta masala fukara pour chef jon fanfa jajak panu jalal pan jakola mo berenal hadise nyemono yola ko muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ragala manan be hadise tabi hurayra han be jat nane النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الله أكبر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه الله أكبر ولمسلم أن عائشة رضي الله عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة الله أكبر ثم قال والسجدة إنما هي الركعة إذن فهنا إذا قلنا سجدة والركعة على أن سجد المراد بها ركعة فيكون هنا لا تباين ولا اختلاف في الروايتين أبدا ولكن إنما سمى السجدة لأهميتها في الصلاة لأن لا يقول واسجد واقترب مع أن الصلاة ليست متعلقة بالسجود فقط لا لكن لأهمية السجود قال واسجد واقترب الله أكبر شيخ علي حديثين يجانتنا جاك فان يردو كده برنك إنا مدكان من دال kafin to di bacace ko manti dal o jam jaaw seraw wo de wele da sama kitni to galamu bulu mu jola ko muri Allahu akbar ana kala dala salta kan enda ne mate mi dede ka ta salut subay ba ma salut nya subay nan lo defu enda fu karni fu nyakate mi tay e mi tay me to ko lambo ko bale kila Allahu akbar o bila jaw ngara ne may le o ngara mu kana mu reri mo molo lal le nafa bi bolo lal ye kila jomde la bu kana ko melitu an anosa nakana roka burok bano bana mi teje be man mananga bukila ni mana mi te sola bo meno Allahu akbar barakantu mo jamanu jolle na moleti abi horere na ko rek tan wata siga bara sibanem futo ko metti comme cheikh ali kabinyo salfanay yok be safay be subay si wata susi nakanore tusi ko sofo jandi wata be ban pujoto ko yape noken tan mo wate leto to la kom suba di salfanay Allahu akbar to na suba bananya wate kene leto sibe kala kay gode ndaka mo kan suba di salfana si some norut warno to la kom dal haniko pujoto ko met ko boboy tan may mandal e manka nafilito fok to ko jane ciankane ko salama ke yala ko ko salay kam farda to la ko bala bonja de tible Allahu akbar to le mamu salito di bonja de loyero banak su endai alan saray yo sukano kat ko bode loyetiro yena dago la nyatate mama abi hore na dago la manane mama nane man adraka min as-subhi anosana so men ka sele ko la kasubay rak'atan wori nge raka ma ngon nasale ko ne bana de kila qabla an tatlu ash-shams jandi bala bu tebu fakat adraka subha hanikane wata raka e gabnte nasal sele ma bala bu teblo o nan nam nanan ma nasal sele suba bu don jotu nan yeri ngumi bala barum bande or mati emitay fadl yo lekele ko min ko lef kele mo kane mangu be chamera kaya yo suba era kaya gabnte ne yo kanew de nam pour su tuma yanda ni chami chan comme de la contrat ke tunu baje contrat ke to yo baje ko mete benen no kene Allahu akbar de la jode ji kel met kom nan bala bulom alan sara war ne ban nan bar toku janin ni teten kasalakiya musa lek man to baj eraka burundi tujan bala bello e di jaw to ko met ko anu bajara ka kilia nya sa fi jira serno tun sel sel man bala bulo e nane e cham kontet comme contract comme ala sara tunu bajade kala mo kammi dal emtede man jabil hasan falahu asru amsale kanan tijamo dal pu jaw to ko met man tan emite ngon ne cham nin an ni nana ajalo be broka betaw no ni rege ni mama mu joro ko buju endai funak burondi fotu ngala kay ko mante bala bu selfa na wuj na jo manani be broka weta mona fu chamo contrat ke tuba mo tu chamo contrat haf ni je be chamo Allahu akbar ni ke sabe chamo wi kun sa aw joji ker wala anosan ala ko jabe ja broka bola babay tan may man dal tan ku kunen la ne aring lo to jaddi kunde dikunen la ne la man ko narale ndal ken narale nya ko betting sukura sola wonne kan to ko jannati ja mara le nya man ko ting sukura sola warno di priorité la nya di hisek la nya wono o be kanno ke makarendi te wa karendi jaro niken nin kanna jeli jeli nak fu joto mako na kemna je be ka karendi kat bara nyaaw to ko titingo af ko gumul banja na ro ko na je me bro kam ni cengon ne kan fang enda to ngande abaytro fang ende class abaytro class maral la nya e gabnte na bajumi du tingating ba wono arok fulaf kala tuna roke do kila bara to ba ca mbola dola ko jiketa naw bare mite nak
diyo nanu baji meraka yekon yekoni yoni chame cha war non tu nu baji buron tu wala namutal ye kimi ami kelaw de mite sinamut e mite ki majakam ye ki majakam e kinya moye baji mi moye nan mi bewone ko mi kela ko yo bar mo ko jiem ami kela baji mum e mite belento mom mo ka degala man jabil hasanatu fala asru amsalih Allahu akbar ومن جاب سيئة فلا يجزى إلا مثلها إلا واحد إلا مثلها رجع pujo to ko yon aro ko jak pi cham wori ngo mono nyen majake mono ngen bala kan jako ji nak mako je man cham mo kem mo na claro ko lo mona je mengare nyibaytu mo ke man je be ka bere kon mo kam emite majaka ma yeye ke mafuma mu jupo e mo ngole me bere ni katumo e bene jamo aw to rawte kala banja na fay nafa e gumbulu ja tora banja ko gumla ko nafa te kala mo kam pese ni wuju to mbugol nafa gala mo ko nar jana gala bab ban nak mako je mano kam yeseni mo me benendo kabe na ke benendo jana klewa mu joji ka halbe jat keri ngata kete anaw nin ana jele apalol an nyekon way jolo ñu ni fiiji Allahu akbar tema ko jena kane emte fayna xam faakum muslima o kemtum mi en jani nana kan kan koji gale rete nak la kam ba wala wuja mo kan dere gala may muhammad dere gala man a galen mi ko man ta wujen ana fika kan ida qasama fajara mo kam dal no jortu wa mu ken ma jak emte dere gala may dal akan abaj maraka yekon jan bala burabu subay tuni chamo Allahu akbar abaj maraka yekon jadi sal bala bulo banna sal sa sar non tu bala mambulo ala sar tuni chamo men ringe salo ba we konte so danko makala bajum asomen meraka ko jende bala belo kon do tu yise sen met fuke men fatemte dal fuke lekele fam tenu jotto ka metta man tan le kankanew bare chamo cham kon sal sal yiri ngumi mo kam urutu fuke men fatemte ke ngole yise mo cheikh ali Allahu akbar e panjak fam mo kam kan ko lewul emite yala ko waaw ka jope ko man jete mite mo ki mo ko sofonte mite en wala me chamore ba chambe temite bu wuju to Allahu akbar mo kan ko mi kala to ko fere fam man ko lewul ko je mbero ken mane mo temone e chami ni man ko solam be chami leno inshallah naam c'est pour sen jonkor emite akalam ayyo akono rek aman saw ko ar wara muriba ayyo umnyan kala ja o ribu la ko walla ma ngarto rek wala tu par wala sen fayna bar nana aw jew kar makare ko aw wala ngani yayo to be kan makare ko aw enam bar semba ya leto di mu yisenya enam suba aw loyde nyame ma de nulolo na panda mori tu ma chame jonko alan sa ko mo endom enam o to wakki ma di urnyan tu meti ana para busy pa so ko para sofo e mbawolo meti farla ete emte na ko yoyto anum bo enda ko yoyto fana fuko mi fofto mbakana urnyan tu tak makanya tu wala jembe kayo tu mo wama waja ko to cewlong ibro mo bole waja ko to cewlong o jembe chamolede mo kendi ona ukane jonkor pipe ne bacha biya wa ne sini yekon par pisel sono nyele misara kilo nyam namu de ukane wa kunye mikama ku jem kilo nyam o to manga islame mo jamun jambe ja enam mun ko ba ayya kilo nyam isia mara sola wa firin ena shek hanisi tu wansi so mi wama ana warna tesi ba duniya uye boy mi kala ko wani mako aw kate munu wuy kala ko nyamba be munu jaw na puri ba nyamba bacha mbo wolle o to kara jonko munu ja jonko inshallah ni munu isi ya ena shek inyeme Cheikh Ali wani ma pour mo no juma do kila wala ko mi pa mo berna hadise nyama no bana jano wona kaje me ka benna ke bejete bolal fa le ko noken panjak hadise kala panku fere man ko jantla jak mo kana ka lewla kolyo katu siwata susuro o mambe kana fili mano sama no mambe kana fili ako o famo jake wala ko dal o kaabo bena bi wate kele ri ngami dal ki ma kana fili akiya نعم يعني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الله أكبر ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر ولو أن عقبة بن عامر 3 ساعات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب هذا والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة وكذا لأبي داود من حديث نحوه أي حديث أبي قتادة نحوه الله أكبر. نعم
idan hadise ñemono woy sento wala komi ana man be kana fili man man be kana fili ako ba way siwa san may ndal islamé salatu mo na fili so Allahu akbar iñeme di kana fili ako kila koku kon mom kana ko lewul amma e wata yenanno ana ala ko be ka selak e wujo wuj yo na wona cham yo wata no sani kana ko ne ko lewul wa fono ga bona mut fanfa na mamman be cham kana kete wata yola ko e chamele ko dal e ngonne bajo wati e bajo wati ko kane wata no sana wona cham amma nyeme dal bo ngebe kana fili pu joto bo bajo wata men ne warta na fili man na fili kala yo nyamaru sheikh ali na fili kala pop na puri ngatam pon ngon lewla fam fam man sama babay siwata sen men dal na fila sus bo sen may net so po waten sen ngono kan sikila do sen men dal wartu kan so di wate ken pour faire fam fam mo jantina so jak man kala ko abi salil khudri nane ore je mama dal ko la manane alayhi salatu la salata kasali kulat ba'da sumi bolek manana sale subay hatta tatlu so ko na bala teblo Allahu akbar anja kasali kulat bolek manana sale subay ban mono mi dal nafila wartereto amma farlay yo ngonereto to ko jana be cham kan yakola adu pop kasale kulet kaje be kan nafili bele ngona taka sale se endai alan saray yok benapi endai yok bena bala bulom cheikh khali yok bena bala bulomi kaju pe ko manjut mama nane ko bena bala bulom ante bena fo selim fitire buka koko bo nin awla ke kasaliyaku ala ko ja kasaliyak mba mananya de nday nabil asalim alan saraban anno ke di misra ko wadani fitre kuma ngir manji nafil yak bana fusalim fitre o ban hadith rek to mode hadith en dalek bana bala bulom kon bala bulo jaat nusalli sel fitre sallu ta fitre non nusalli o joju ka hadith ay boye je me kay sen la katon mama dara la de hadith sahih bukhari nane sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib sallu qabla al maghrib fi inta nanu la liman sha yani gisali anday fitre gisali fitre gisali jani fitre bare an summi ko di se meta man nafilay e je jak na bala bulomi le wa faje be ka mankan wakanye o manji tato janak ban jale me jole nal di won wara mo rega dale sin wala sina des jam ye kane o jala jabe da di seti la muslimina ngalo nan la salata ba'da salatil fajr yo woni se wala kom dal o nafil jasira ka siga bar set fajira o ban jannu sali subay mo ne jamla ñu nafili kat ñe belem ko on sali sira sina enda set fajira fu joto ko wate kala ñam suba ken ma no remme to fajira ga bar kaniriti kon fu joto ko na daga la salata ba'da salatil fajr Allahu akbar amma uqbat ibn amir onan la si ersono si feji fi feji amma sala sa nafiru la firan se doaf yo la komi dal warta na afiliato e tongan adlu pop biig bu fokkedi to wate kala nyamon yeno nam bala bo nyade pour le yok bana bu teblo nam bu yemo nyama nam bu yemo lo nyabe teble bu foju lo jaat jak mu salte ko bana bu teblo lanja benen di kammi nin bala bu jalek mante bu jung ling kaju balaray yo fu pesale ko bana bala bu tinkom Allahu akbar bala po bu yem jabe lo yetiro le man fo musali yok bana bolom Allahu akbar na bolom no no sali en nap salim fitre de bolo jar no sali walo jaat kon jo tok mes comme si wata sikla soso seno sos imam shafi'i na regala manane ba toja fana ka fetar juma nan fo na wona nafil wata no sani o jukku jade ko reg mo ko ne ko saba hadise na rag nyaa juut ba nak baro karab bu juju ay baro karab yena mi ku saba di tanga ma sallallahu alaihi wasallam ano sana no kemi di misra o kana fili Allahu akbar jandal ma be kala mara ke ko bare mbor kon fu joto kana bu junju ni kay nda ka jumbala ra ko ko kana fili jande ko beri ngi de ndak la nyamon e kimi na fili kala nyamon dal e firen pour man nango de jana fili yo ni mon jana be jame comme yow ni wi ko nok mo benen e jande wala be wuje assalamu alaikum operation 3 years jotna mbe mol be kontonal tonal konton annal badi mala ansu mbadi ngolu ngombende la barata keno la deoti fo bi finansi na nga fendim fon nim mbadi muslimolu nga tala nyote mani muslime tanolu because alwali wo afo bandia
bari fa si fo doron banko mol pour ka nyo kala mutandi doli ya kala muta bar kala men fana ma kala muta ke kala mutandi wala nyintin na banko nyin aliya ali hakilo ba kan fokunun nem bang kunun adama baro bota mitinoto ay ka fo mitino me state opening adama baro ko state opening sango kono sango folo dula lem karkelim fulanjang amanya la tambila sabanjaw la ten député o ita député boto ila agenda planol ye planol menke anin planol men be la ribulu e nanta wol landi la mol ya kala mote e nanta munake e da elafta munake la ani ye muneleke o munna banko la adolte banko mun banko la adolete bari adama sawo bandin kola karjelle tutaje sawo e bang adama ka takata state opening la ali je la moy baka fanan adama nanta men be follow state opening la ali wali wo muna gambian to la ko be bala faala nyaato adama kan to le jibe mum mo si fa nyaadi lete adama nanta men be fola ko banko la kayro ataka diamu wala kan bar adama ka diamu munela nata diamu da wato wata ka banko dingol kumbondile aka banko dingol fa malola le adama wala keta adama bulet bari la koti mina men fola sa to lolo o state opening nying adama e munel foje mo boka diamu fo na kungo na fenyo bondi joto aka fo dipitol membe o dipitol bebe je bebe sino le be dale fo be sino cew adama nanta kalmo men fola moli adama expectata nanta men fola adama mof killing adama nanta fola wo passeport la kolu adama nanto be jaba kese woto la banko le nyoto le banko dingol le nyoto la nanta be jaba kese woto le adama da tata lo mune kanga ka fo moli ko mamburen jay ay mamburen justice minister ako atele o authorized pour alamolu wolie diplomatic passport o soto bar fo ba wo ba nanta diplomatic passport o soto lale bang wo ba nanta soto lale ba ma dindin nanta soto lale bang a bari ngol nanta soto lale bang wo kata foja ate procedure len no ma ate silo len no ma ben batida ate nanta diplomatic passport o soto la ana dingol na dimba yale be ali wali adama fanan ka fo ha to nyalama atele adi wol donc adama ya diplomatic passport o wafi mo jellelema melu tata mo wuli fula kebe kononto adama yo di nyim diplomatic passport o wafi meluma silan ala député wol kam ne batu ala député wol kam ne batu ala directeur wol kam ne batu man sa fombe suñaro la komu donc laftal kala mutandi la ko banko namu kaninda lo lungolum men kata indante kungotilinda mentol ni lamo kaning indante kungotilinda mentol anta ngamera indante tal central bank lede bari hani ke kungo labande central bank inin ko do ka dum mentol state house ina kata mun ni state house alga nyoni nin kawolo fada o ko do ni ndata namu kaninda lo namu kanugo men kata juti yayo la banko bela ko do ananta tala central bank le adama ka fo ne ko aliye folo ya adama nanta mentala jayota anomalan ko nanta mentala jayota min fo tata juti kanol wol yotaje afale ngo yo samba central bank mun an ko do be tarle bulo ko do budu dinte tarle bulo fente bulu say fente bulu no bota je kotake adama la muso fele kunun la alo muso me alon ko Allahu akbar ala first lady kuno atata fele atata Dakar ay flight ta Dakar atata America Washington DC ani mbo jelle tata momuang ila tekila ka fo momuang anu le tata ka fo nyomalo anu le tata je itata munela je e ko tata bafde patil la je mo la kodo wo mo kunnano be mbol bankola ko tike bankolo ko flight o be bokole adama be tulum ka mo la kodo lat mbadi ngol alma kalam tabarin sal kalam tan dala kibar koyo fele adama nal muso afele mo musol damma ye flight o buku ya buku min tole e make Gambia jande itata Dakar le ye flight o buku wolto itata sante fele saybe America Washington DC e ko tata bafde patila wolt ali wali wonte he Gambia mun malam mun tumalan tol bala be fala fawliye mun la ko do ko tol tata bafde patila Washington DC Sadio Mbalo Adama Barola first lady mon la ko do be fu e ba ke kan fu banko di ngol nyaabe malala be siri imuna ne man flight ta Gambia jang hanide muna ne mata Gambia fo ta Dakar ta itata Dakar let ye flight o bukko do bella ela tato nato ani be la da min to fanan wo be jola jelle la wo be mo Gambia la ko do let
to la ko be bala fala dato gamben to la ko be bala fala dat wo state opening ko take ngamun na woto ko take adama nan tambe be falaje adama mol fat operation 3 years adama nanta men fola ka fo mole ko ha nin tol pareta wato wati suto tili ala bunda be yellin puranin tole dialogue adama man pare dialogue la dialogue bu ko fo nyama ndol be kala mutate ndol be kuntale ndol be ngalo bune be kere ni lafta ni moy dialogue bu kata banta ba batu hani e ka fo mole ne ko uto alenga wati ke ba ngasi nyin dula kare wala nga fere ke ba yemol koli nga beng nga fo ante laftale nal yakataji wati kare ye telefonota barete ta banta ba ka fa na bunda be le wato wati nal pareta le nal yakata ntol ni te ba kacha la men December ntol ni te ba kacha la wol nga nano la bunda dalan koy wato sita la finte wala be kala ntol la dialogue ntol ni te tema dialogue wala be kala je o diamo membo to dango do atale because ye kaw mem fo je diamo lal ngela kaw moy e ke fanke mule kambe folati bare man kaw moy banko la yuwa adama ko akata be mem pulo ala development plan ko di tabulu fen tabulu saata bo keno la nyaadi adama tata katar janjan ya doya anin femban naje ala nyin ta katar anin fenne fo men ndim man naje ay silome open kata banjul nding ay silome open je e maaje aman na kude wala tina mo man ta bendung anin femman na mun ay luntan fanan bendu anin fenna kananen hanni dindigol fana niaje baba baba e ka jikele ko baba ni fenna natan hana be kala biskiti kundoti baba no kanal but adama ni femman na mun na mulbita bendunna banko dingol yalon nako ataya beke sino to birim meeting la kuma sidula fala ending adama ya beke sino to je mbadi gambe non albadi ansu ko ka wala murtana e mem mal nyaabe malala na député ol fanam fele bi député te gambia bulu alwali wontay ndul fanan député te mbulu adama e nanan ko teke ko ranke so kono ko do bantaje la ta député ol ko emergency ako député ol na mitinola ako kodo bantajele non tete molu jono la gambia kon député ol yana ya kodo nyi sayni suto dol fa man na dol na cerem fula bayndo député on la gambia député ol bolo cerem fula bayndo e bolo nyi non ha ning adama kanyeta abellondi la député yalan ha ngatara yi sinkilingo be UDP e ba fala ko di majority party wala UDP di nyin dol ba fala na party o GDC nyin yes dol ba fala na party o PPP dol ba fala na party o GDC o jankana nday ba fala adama tendan na jantendan e sindobe ja alkanan tol feya na député olu yeta yo ko do fanan be sign yo be di adama be ndiamo mem be kelaten adama ba nyim bala firin diamol mem bela nyin jonde alka député jubala moy mem ba fala ko ha adama yenyim mem fo yita député bunta ya agency je woto député olon tol ba fala ton ning adama la be do ko la député olon tol ba fala kon te mu hani mo kilim bondi la je hey gambia be mistake bala kono mistake ta president ngom mistake ta député ol fanando woto selan gambia wiayne limbo angalor ka fa mende ko wiayne limbo mtol be dibo la kono mbadim forum momol annal badim ma ansu murta nan ko take nata kul kata anyama député ol kata anyama ni ko nyingi state opening ba la ilaha illallah ngombe suko la barande suko la no ni kata denki lamu ta kumati gambe nol bulu nata kul kata anyama gambe nol fa député ol belen nanta adama baro boycott la mo la ma fam manjana tala sila député bungot e ko kata si tabulo nata kul fa ba anyama e belen nanta boycott la député ol be si sokon ya jibe duniya bina mun fa la adama baro banko dingol mina muna fala adama baro bira muslime la christian lao abe cew be mina muna fala adama wato nyiwo kay ada allahu akbar bar dipitol be bula kosol ko be bula haftano ko be na fo tilindile be ni moto be sanga sangala alka moto boron di juma nyolle ye moto di yalle juma nyolle ya di al kun kolol le fa nal la muso nal dingol de dipitol baral mantra fokol le do ku kanje al mantra fokol do ku kanje gambe dipitol la to la ko fo bala faade hani mo kilinta to fala jida al be cew nata kol kata nyama al kata nyama den duno nyin state opening fanga al nanta arambaro boycott lale because ajibe anata kumo kunti nyaaron kumo men foje kumo me alan ko mo ba kun na fenya fanga lonno adama nata men foje jumale kumo na kun na fenya fanga bondi nyoto amma soto do
Gambia alam fana nga jibe nga kala muta bang fana nga tag Gambia nga ta nyato kata nato kulu ba nyato adama nanta fansene andilale ni passeport kuta nanta be jabake sa woto la nyoto adama operation 3 years ananta strict la ko ni la ning operation 3 years banko la Cairo aning operation 3 years ananta adresso men kelola abake ndumbe pare ko take e ñing sere kunda mambaw men fanan kede ye yo ñing 32 people men mutate ye arrest e be mailtu adama nanta diamu lol fanan na kolale adama nanta fansene andi lol fanan na kotol ay kumol be fo men fanan be nala banko dingol fo banko dingol fanan salon ko muno be kering adama nanta diamu la ñing kol be lale bar adama man fem foje yo 32 people men muta ani ye mo men fa e gor mbub onala molu anti crime ye mo men fa adama man na diya moto fanan ko take wota sen ga adama jututa banko dingol lale adama la muso na dingol wolle be nganya kam banko kam bar banko dingol wolbe so farene adama ma banko dingol fale ame care because niaje bi ala muso fe ala first lady ala muso folo niaje bo be bor la Gambia airport abita Dakar abe fly total ali musu jelle mu musu muwang ay flight o bokol be yeta je wol be la bungo hotel o men kono fo be tili jelle kala je because wol nanta lokum fula la kala je wala pati nyi fo jandi pati nyi be bandana wol be la bungo men be kono ndolo be wol te jola das Gambia kodo dala si kodo wol te jola wuli kilinna o bungol te jola tiloti la te jola bunkilin wota sa Gambia la kodo be pusuru pasar kam be nyaabe tilindi wol dipitol man na mol fasa dipitol be munela mol la koto ali wo Gambia na kobe bala fada to barin safale ko alnal badim malam ansu alisi fereke operation 3 years nga mutam bultan nim fulola December man jamfa alinga na dala city adama ko dala bari silang ñi ñoboru ñi ñoboru be kala wolde bere kono ñoboru be kala wolde momo yelo kunkolo ka adama bondi piram mbenga lon kunkolo ka adama bondi piram kar ning adama en tol bondi tol kungole be tel bar nin tol adama bondi adama kungole be tel nim fara jan safale assalamu alaikum alnal badim malam ansu ala baraka bake allah la moy ko ñim makam mbadingol alnal badim ma ansu mutana ko tek ndunga lon ko adama baro dam ma tanyin nola adama nala ministre lu adama nala parliament secretary lu adama nala député lu adama nala gouverneur lu adama nala chefo lu ngal be kala mutal be dilo men be la ngal be kala mutal Amadou Ba il faut ñu ka adama dundi kuto me yalon ko sini soma banko mol mi la jelala la men ba tambe du ku kendo ke sini soma se turu jawo fi banko kam mol si kontani la ko la men al be ben tro kule ke kam men ba tin ko mo safo mo ne ko moy titaral hani amantara ke kan Gambia kon nga kala muta fanan ko ite masa kunda kilimo tele mol ki sefol gofonol ya kumandan kundalu kata ite ndila ko IC kaytol le dila IC kaytol men dile wo kanata do IC ma nyaadile kato politique te kering IC la kaytol wol fawbe fintino la nyaade ning IC de fanan data dili quote ni mbeta fanan sang ita kayto be fintino la nyaadil kata fo kata sama kumandan kundal fanan be sefol kumandila sefol fanan bal kalol kumandila kaytandila ko yedum kordal kono ka tampe kamo la register cc bulo kono ka bulukum bal print kato ke barngol buka sayno sana merol ngol be kala muta nta kala bi nta kala soma banko to letamu banko dingol agrita menna wala nanta tamala banko kan sefolu alal dabonde politique ko alkalol alal dabonde politique ko bi mantaro tilote ka foko ni manyenke mbe bayla alkali yala o tekere ka fo sefole ko nale manyenke mbal bayla sefu yala o tekere gofonolu alal famuta al yalla banku do koke al nanta kala nyamin al nim banko dingo letara ku al fatiola nso fanan kala mutandi bake banko dingol nim fura jan safa assalamu alaikum